Good day everyone. I am Chloe Balgalbe, B3 student. This is my activity in MTB MLE. Story for Children entitled Ni Lolita Kini Pedro. Ilocano Song for Children entitled Parte Ti Bagi. And rhyming poem for children entitled Prutas. Ni Lolita Kini Pedro. Iti maysa a malam, inbaon ni tatang ni Lolita suna nga mapanjay talon. Ket intugot na jay aso na nga agnagan ti Pedro. Habang mapapandad jay talon, ket nakita ni Lolita jay aso na nga adda tattaulan na. Di kinita ni Lolita no anya ajay, ket nakita na nga maysa nga basit nga aso. Di kinita ni Lolita no adda kadwa na ajay basit nga aso ket awan makita na. So nga pinidot ni Lolita jay basit nga aso ket intugot na metlang di jay talon. Di nakadanon da jay talon ket inbadeng na jay basit nga aso santo napan na pinainom jay nuang idjay waig. Di nagsubli ni Lolita jayan ti basit nga aso ket nakita na nga daldalusan sunan ni Pedro. Naglaing Pedro, manipod tatta ket kadwam ngaruden daytoy basit nga aso dijay balay. Di nakaawid da ngarud ket inbaga ni Lolita ken tatang na nga adda napidot da nga basit nga aso. Tatang, adda nakita mi ken Pedro nga basit nga aso di paapan kami jay talon. Ket nakita mi nga awan kadwa na uray ni nanang na so nga pinudot ko latan tatang. Paan mo nga digosen ni Lolita santom iaramidan ti karton nga balay na. Kunamot jay tatang ni Lolita. Digdigosen ni Lolita jay basit nga aso ket makipagbanbantay met ni Pedro. Dinalpasan na nga dinigos ket inyaramidan na ngarud daytoy ti karton nga balay na. Habang ikabkabil na jay aso jay karton, bigla nga nagtaul ni Pedro. Kayat gayam ni Pedro nga kaayam jay basit nga aso. Di pinaturog ni Lolita jay basit nga aso ket binanbantayan ngarud daytoy ni Pedro. Ti malem na ajay nga aldaw ket bigla nga naggined iyan da Lolita. Ket nagtataray da nga rinummuar jay balay da. Nalipatan ngarud nga inalan ni Lolita da Pedro ken jay basit nga aso. Di kalpasan ti gined napan ngarud kinita ni Lolita da Pedro ket nakigtot ta adda natinag nga kayo dijay ayanda. Ket pinartakan ni Lolita nga inikkat jay kayo ket nakita na ni Pedro nga inaarakop na jay basit nga aso. Ket dijay metlang nga malem, pinanaganan ni Lolita jay basit nga aso ti lindol. Nanipod dijay nga aldaw ket naragsak nga agkadkadwa da Pedro ken lindol. Inturing ngarud ni Lolita da Pedro ken lindol nga kaslamot lang anak na nga us-uston. Pakpakanen na soda, ti mamintalo ti maysa aldaw, digosen na soda ti mamindua ti maysa Domingo, ket mapanda papainumen jay nuang da minalem jay talon. Naragsak met ni tatang ni Lolita kanyada nga tallo. Adda ulo ken tenget, abaga ken siket, adda pay tumeng saka. Adda saka ken tumeng siket ken abaga, adda pay tenget ken ulo. Amin daytoy ket parte ti bagi, nga bagi amin ni Jesus. Binulod tay laeng kanyana, so nga alagaan tay kuma. Adda ulo ken tenget, abaga ken siket, adda pay tumeng ken saka. Adda saka ken tumeng siket ken abaga, adda pay tenget ken ulo. Amin daytoy ket parte ti bagi, nga bagi amin ni
Jesus. Binulod tay laeng kanya na, sungalagaan tay kuma. Prutas. Adda prutas nga laku ni Aling Tasya, nararaman kinasustansya, makapapintas ti kutis, aglalo no laukam ti kamatis. Adda ti prutas nga mabasit, nga kaslalang ang sisit. Adda met prutas nga nadakkel, nga kaslalang natatangken. Ngem ti ustuna, amin daket nasusustansya. Mangantay amin ti prutas, tapno amin tayo ket nasalun-at. Adda prutas nga laku ni Aling Tasya, nararaman kinasustansya, makapapintas ti kutis, aglalo no laukam ti kamatis. Adda ti prutas nga mabasit, nga kaslalang ang sisit. Adda met prutas nga nadakkel, nga kaslalang natatangken. Ngem ti us-ustuna, amin daket nasustansya. Mangantay amin ti prutas, tapno amin tayo ket nasalun-at.